नबी कमलीवाला सुभान जहारी वसीलाते दुनिया उजाला अरे जहारी बिरोगे दू चोख उसरू झड़ा चलो नबीजिर जन्नते मदीनाते जा যেতে রাজি আছে কি নাই ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায় সবাই ইচ্ছে জাগে না ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালি পর্দায় ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালি পর্দায় জোরে ইচ্ছে জাগে আমাদের যেতে মদিনায় ইচ্ছে জাগে যেতে মদিনায় ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে সোনালি পর্দায় ইচ্ছে জাগে চুমো খেতে নুরানি রওজায় বলবি কি নূরে নবীকে ও মদিনার পাখি আমার মনের যত যন্ত্রণা পাখি শুনে যেমন মনের বাসনা পাখি শুনে যেমন শুনে শুনে যেমন মনের বাসনা সোনার মদিনা বহু দূরে সোনার মদিনা রে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনাওয়ালা ও আমার অন্তর জুড়ে মদিনায় আছে রে অন্তর জুড়ে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে আল্লাহ মদিনা মদিনা বলে বাবা শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি বাবা যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য জি বাবা আরো শুনবানি এই সুন্দর কাহিনী আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম সবাই রহমতে নবী নূরে মুজাসসা জয় রহমতে সাহাবীরা তোর বানায় ওই নবী मदीना 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 आशिक को ना हर दीदार चे का दो तुमरा दीदार चे हाँ ना दीवाना मदीना मदीना आशिक को मोमिनेर ठिकाना मदीना 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 तुम्हारी दीदारे आशाएं मोराची करम तू चोख जूरे देखबो पैगंबर नाराए ताकबीर अल्लाहु अकबर जोरे नाराए ताकबीर तुले अल्लाहु अकबर जोरे नाराए रिसालत
আল্লাহরে পেগম্বর সবাই নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার জোরে নারায়ে তাকবীর নারায়ে रिसालत वो जो न पे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जानेगा वो जहान की जानेगा तो जहान है ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए मकीन और मकान तुम्हारे लिए चुनी और चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए दहन ज़मा तुम्हारे लिए बदल हिजाब तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठी भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन और फलक समय को समा के मसी का निशा तुम्हारे लिए ये शम्सो कमार ये शामो सहार ये बाबो शजार ये बाबो तमार ये तैमो सिपार ये ताजो कमार ये हुक्मेरा बाप तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन में समन समन में पवन पवन में दुल्हन सजा इमाहन के आफिना या अम्मा तुम्हारे लिए नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत देने वाले तूने আজকে এতটুকু থাকুক একই মানজার দেখাচ্ছে মুরাদনগর বুঝলাম না শেষ তো 10-12 মিনিট হয়েছে তো তারপরে 2 ঘন্টার ওয়াজকে মনে রাখবেন আজকে এতটুকু থাকুক আমি এগুলো খুসুসি যে শানে আউলিয়া এটা আল্লাহর ফরমান কারণ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোন মাসুদিকিন তেনাদেরকে সঙ্গ জ্ঞাপন করতে বলেছে এখন মুর্শিদ বুঝিতা আমরা ওই খালি মানে দেওয়া গন্ডামি যত কিছু আছে মুর্শিদি হলো বলছি মুর্শিদি হলো সেই শান আল্লাহ ওয়ালাদের শান जिनादेरके नामे रजनीगंधा और मोनेर सुखे